खुलुमखा जत खबर कोक्तमा चिनि दिल्ली चिन सालसानि एनालाइसिस नाय टंनाय आं साकबाय थांनरनि बिस्कांगाव बिपुल तिनिनि सालब्रुमनि एनालाइसिस रगंखा तिनिनि सालमारिओ चिनि हाक्तनि मन्त्री बख्रक जे पान्जाब हास्तेओ थांनानै थांमानि जराओ आसमसा yang samung sidra tangnai rok bono lamka somani piarok tabu kwbangma kok sungna mung kasajak je पान्जाब हास्टेनि जे चिफ मिनिस्टार हाइकम मन्त्री अक्रा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी न जे लामका सुमन किटिंगै गोबांमा ककसिल चामु कासजाक कोक्तमा आंखा तिनि हाक्तनि मन्त्री बख्रक पान्जाब हास्टेओ काइसा रेली हाइकबा हिमबटको थांमनि पिया आसमसा आरो गोबांमा बहाय लाहारका सुयै अबहाय गोबांमा जालबिदाल अबहाय जुदा जुदा पार्टीनि जे आन्दोलन हाइकबा हिमबटको लामाका सुमनि नुकजाखा आलामाका सुमनि यागलो गोबांमा लुकुरंनो सुमुं कासाका जे हाक्तनि मन्त्री बख्रक न साक नांया खलायै अबहाय काय हानां पिनां बनि बिस्कांगो सेक्रेटारि हाइकबा अमहाय नायमो थांरनि बिस्कांगो तिसामानि अबनो कारिबो गोबांमा ककसिल चामु कासजाक जे गोबांमा नायमो थांरनि बिस्कांगो अमहाय खलायमानि अबनो कारिबो जे पान्जाब हास्टेनि गोबांमा नायमो थांरकनि बिस्कांगो न लासि मुं रिजाखा ताइ ताबुक याक्सि सुरजाक पान्जाब हास्टेनि जे गोबांमा नायमो थांरक बरकनि बिस्कांगो अमहाय खायजागै मुंसा याप्रि तांगै नाहारिया दिनि पार्टी मुनति हाक्तरनि ताइ हास्टेनि गोबांमा मन्त्री हाइका गोबांमा आचुक फांरक न बरकनि साक बायथांनि टुइटार हाइका गोबांमा ससियेल मीडिया पेजनि बिसिंतै गोबांमा अबहाय कोक्तमा अय मुंनि बिसिंतैकै साख्लाय जाखा तिनि पार्टी मुंगो बेलाय तुंख्ललाय जा खास्ते हायं गोनाङै जे हाक्तनि मन्त्री बख्रक न अबहाय खलायै जे तमुं सिद्रा खलाय मानि अनत किटिंगै तिनी आइसिए बेडेकनि हाइकबा थुंरुं बेडेकनि मन्त्री सुशांत चौधरीनि तुइदुलमंबाय जिरायनाया बुखास्तेओ काइसा ककचाप हाइकबा रिव्यू पाना संसाजाखा मिटिंगो गोबांमा अधिकारी गोबांमा नायमुथां हाइकबा गोबांमा अबहाय बुखास्तेनि एसडीएम रावबो थाङै मानजाखा पान्दाव गोबांमा जे जों जालनो तुयै तै फाइनाय सालो बम हाइकै सामं बतानो यापिरिना हारजनो हास्ते हापंनि बुखाक तुइ तै जिरानिया बुखास्तेनि हाइकबा जिरानिया आमचाइनि बगै बम हाइकै सामं बतानो तुलांगै मानो चेरै मानो अबनो तुइ ब तिनि न साला कक सालाय जाखा पान्दाव मन्त्री सुशांत चौधरी गोबांमा दालबिदाल अबहाय कक रंनो तिसावै कोक्तमा रंनि बिसिंतै जे अबहाय ससियेल मीडिया हाइकबा अबहाय पान्दाव ककनार खानि बब साकबाय थांबो साका आव थोंरोंनो हामजाकदि जों साकनो ड्राग्स फ्री खायदि अबनो गोबांमा सिनि हास्ते मन्त्री अक्रानि ब इमान तंमानि अबनो किदिंगिनो हास्तेओ गोबांमा सालब्रमनो अबहाय काइसे काइसा थोंमुंनि संजागै तंगो तिनि बहायनो हाय उमाकान्त रुंनख्लावो थोंनख्लावो काइसा पाना संजाजाखा बुरिरंनि थोंमुं फुटबल बातायमुं फुटबल थोंलुमुं बातायो थांगै मानजगैखा पूर्वोदय सामाजिक संस्थानि जेनेरेल सेक्रेटारि नीति देव पान्दाव तेबो थांगै मानजगैखा प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकार पान्दाव ककनारक थानि नीति देव गोबांमा बहाय बुरिरकनि वुमेन एम्पावरमेन्ट ति ककनारखा बतेबो साका जों फाइनाय सालो तिबो अमहाय सामुं बतां माया पेरिमा नाहारनाय तामनि हिमाबा गोबांमा सिन हास्तेओ ड्राग्स अबहाय फेकजानाय माने कबुलै तंगो अबनि जारिनो सिन हास्तेनि बुरिरक सिन बुमारक आगोगै हायकबा जों सिगाङाव कायमायनि नानै अबनो तुइनो बतिनि पान्दाव ककनारक थानि स्राय स्राय साय खनारेखा लुकुरंनि बिस्कांगो नमस्कार जोतनो खुलमखा और आज की इस इवनिंग में जिसका अपना एक महत्व है एक वैल्यू है मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है स्पोर्ट्स भी उसमें कुछ पीछे नहीं रहा है और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने ये प्रूव कर दिया है वो दीपा कारमाकर हो एमसी मैरी कॉम हो हिमा दास हो हमारे साथ रीता कारमाकर हो ये प्रूव कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं इतनी सक्षम है कि वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हो और मैं इससे गर्व महसूस करती हूँ मैं खुद पंजाब से हूँ नॉर्थ से हूँ हम जानते हैं कि एक्चुअली डेटा ये कहता है कि कहीं ना कहीं रेशो जो है फीमेल बर्थ का भी वो नॉर्थ में पीछे है वहां भी अभी भी इनइक्वालिटी है लेकिन मैं गर्व से कहती हूँ
Koktwma salongmoino MLA Asis Das ni mungoi kebangma samung hamia kebangma bahai dal bidal ni bini sagosil sajak tongmani. Tini sakbai thang assembly ni Speaker Ratan Chakraborty saklai rikha MLA Asis Das tini ni simi taibo MLA ni achuk thai tai assembly ni mungsa sep saman glakha. Koktwma angkha oro kebangma je MLA Asis Das Koktwma salongboino BJP yakarei je thangmani kebang obahai Trinamool Congress obno kitingino tungflalaijak hastini kebangma juda juda amsayo je Asis Das mungsa samung humung tangya lukurok jajagya nei Koktwma o mankha kebangma Koktwma salongboino je Asis Das obahai Trinamool Congress bokhar ba thangmani bo nukjagoi tong pia tini raidani bisingti klai assembly kokchap nokni bo bini mungsa sep saman glakha tai bini MLA ni obahai hinini saka Assembly ni Speaker Ratan Chakraborty. Tini 5 January salmari tini ni salo Bir Bikram Memorial College hai kebo rungnok torni boni kaisa panda songsa jakha borom rimani panda tinin panda o thangai manjagai kha rung montri Ratan Lalna tai college ni rungnok torni juda juda nai rung phrongnai rok tini ni salo kebangma rung srungnai rok no thangai manjagai kha tai rung srungmani jorao obahai juda juda thungmung tai juda juda rung srungmungo borok ni borom mankha obo belen khatong laijak rung srungnai te rung srungnai jiksung tamni hinma ba obahai montri rok ni yaktui je obahai suba chu hai ka sokar manamno tui belen khatong laijak jottono tini sanjani jorao asomsa IPF tini MLS haikab IPF tini je nai tongnai rok borok hastini mantri okra Biplab Kumar Debai thangai malaikha Koktwma angkha je tini ni salmari sarik sanja jorao IPF tini MLA Dhananjay Tripura Prashanto Debarma Prem Kumar Riang tai Sindhu Charan Jamaatiano khobui kobangma MLA borok thangai malaikha hastini mantri okra Biplab Kumar Debai aro borok salaika hastini mantri okra je lai thangnai salo je chini Maharaja Bir Bikram Birkhung bathangma gati international khlai rijagmano tuibo IPF tini MLA rok belai belai hambai yafarka obono karibo je tabuk fainai salo mukhyamantri haikaba hastini mantri okrani kbangma dalbidal chef sap obahai nok tai model village rokno tuibo borok tini ni salo kok salaika hastini mantri okra Biplab Kumar Debai tai IPF tini juda juda MLA rokbo Fifth January salmario haktoni montri bokrok je kebangma lukurokno kok sarmani chini tipra hasteo bo je plastic bai mungsa samung nahar jagya plastic bai sing plastic no je snam jagrok tabuk sing use khaya o mani rokno sing yakana bagai plastic no yakrei sing juda juda bahai poly bag rokno yakrei je sak bai thangni o bahai hand bag hai kaba rini snamjak bag rokno sing use khayei jeng fainai salo tibo organic rokni haikai jeng tibo phai salo jeng tibo kujo kasanai te mungsa bahai rogi rok hai kaba sak khamia rok ongla khini bo sak bai thangni pes rok bo saklai rika haktoni mantri bokrok आज अगर त्रिपुरा पहली बार मूली बैम्बू कुकीज जैसे पैकेज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसके पीछे त्रिपुरा की हमारी माताओं बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प देने में भी त्रिपुरा एक अहम भूमिका निभा सकता है यहां बने बांस के झाड़ू बांस की बोतलें ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा बाजार देश में बन रहा है इससे बांस के सामान के निर्माण में हजारों साथियों को रोजगार स्वरोजगार मिल रहा है बांस से जुड़े कानून में बदलाव का बहुत अधिक लाभ त्रिपुरा को मिला है साथियों यहां त्रिपुरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी अच्छा काम हो रहा है पाइनएप्पल हो सुगंधित चावल हो अदरक हो हल्दी हो मिर्च हो इससे जुड़े किसानों के लिए देश और दुनिया में आज बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है त्रिपुरा के छोटे किसानों की ये उपज आज किसान
किसान रेल के द्वारा अगरतला से दिल्ली समेत देश के कई शहरों तक कम भाड़े में कम समय में पहुंचा रहा है। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो बड़ा कार्गो सेंटर बन रहा है, इससे यहां के ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों तक भी आसानी से पहुंचने वाले हैं। साथियों, विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी रहने की त्रिपुरा की जो आदत बन रही है, उस आदत को हमें बनाए रखना है। लाइथांनाय साल एबा मियानि सालो हाक्तनि मंत्री बखरकनि यागबै फ्योगो रिजामनि महाराजा वीर विक्रम बिरखुं बाथांवा गाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सालानो हाक्तनि मंत्री बखरक जे थायो कोकनारक थानि पान्दाव हाक चिन हास्तिनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देब सागबायथां कोकनारक थानि सागलायखा जे हास्तेव त्रुक त्रुक तिप्रा अबहाय गोबांमा लुकुरक न जे सलायमुं बरनि वानसुमुं सलाय जागै तंगो अबनो कारिबो भोकेल फर लोकेल न तुइबो लुकुरक वानसुमानि ताव हापसाक नै अबनो कारिबो साकाबतेबो ताबुक तिप्रा हास्तिनि लुकुरक जत जे कताल नानी बागै जे त्रुक त्रुक हामक्राय तुबुनानी बागै जतन वानसुकजाक त्रुक त्रुक जे हामक्राय तुइ फाइतोमोन अबनो बरक बेलायनो खातों लायजाक तामने हिनमाबा बरनि दाल बिदालनो तुइनो बरक बेलायनो बेलाय खातोंजाक चिनि हास्तिनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देबनि जे वानसुमुं रंनो तुइबो বন্ধুরা, আজকের দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শোনার দিন। ওনার আশীর্বাণী শোনার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমি জানি সকাল ৬টা থেকে বেরিয়েছে ধর্মনগর আর সাব্রম থেকে, এখন প্রায় ৩টা ৩৫ হতে চলছে। সকালবেলা থেকে বেরিয়ে বিকেল পর্যন্ত আমরা তার জন্য বসে আছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের আশীর্বাণী শোনার জন্য আমরা এসেছি। তাই বন্ধুরা, আমি শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে সেটা তুলে ধরব। 2018-র পরিবর্তনের পর ত্রিপুরার মানুষের চাল চরিত্র চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ স্বাভিমানী হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ নিজে কিছু করতে জানে, ত্রিপুরার মানুষ নিজে নিজে কিছু করে নতুন কিছু তৈরি করতে জানে। সেই দিশাতে নতুন ত্রিপুরা তৈরি হয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যখন কোনো শিশুর জন্ম হয়, কোনো মা যখন কোনো শিশুকে জন্ম দেয়, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা থেকে তার কেন্দ্রীয় সরকার যোজনার মাধ্যমে তা আপনার স্কিম পৌঁছে যায়। তারপর জল জীবন মিশন হোক, অটল জলধারা মিশন হোক, তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হোক, উজ্জ্বলা যোজনা হোক, সৌভাগ্য যোজনা হোক, সেই যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের স্বনির্ভর যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষ এক নতুন দিশা তৈরি করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমি আপনাকে জানাতে চাই, জন্ম থেকে যখন জন্ম হয় এখানে কোনো শিশুর, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা যোজনার মাধ্যমে আপনার যে স্কিম সেখানে পৌঁছে যায়। আর ত্রিপুরাতে অন্তিম ব্যক্তি, অন্তদের যে ব্যক্তি আছে, অন্তদের যে পরিবার আছে, সেই পরিবারের কোনো ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয় তখনও ত্রিপুরা সরকার তার অন্তিম সংস্কারের জন্য 2000 টাকা নিয়ে সেই পরিবারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়। তার নাম নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বন্ধু। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে স্বাগত করতে করতে আমি আমার বিষয় এখানে সমাপ্ত করব। কারণ কি ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ আজকে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে শোনার জন্য এসছে। আমিও ব্যাকুল ওনার আশীর্বাণী। अबनो कारिबा हाक्तनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी मियानि सालो कोकनारक थानि साका हिरानि बुजिमानि तामो कदुमा सालमरो साथाय कलायो जे लाइ थांनाय सालगो हिरानि जे मीनिंग बुजिया अंगलाई तंगलाई मानि अबनो कितिंगि न चिनिने हाक्तनि मंत्री बखरक साका हिरानि अर्थ हायकबा हिरानि कोकनो अंखा जे सिनि बिरखुं ताय अबहाय इंटरनेट ताय सिनि ताय रेल मालखुं ताय सिनि बिरखुं नबो तुइ ताय सिनि लाम अबनंखा कायथाम जे हिरानि मीनिंग ताबुक साथाय क्लाय और सिनि लामा ताय सिनि इंटरनेट ताय सिनि रेल मालखुं ताय सिनि बिरखुं हायकबा सिनि प्लेन कायथाम कायब्रै न सिनि बागै हास्तेव कताल डेभलपमेंट अंगै तंगो सागा हाक्तनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी जे लाइथांनाय सालगो गोबां लुकुरक हिरानि मीनिंग हायकबा हिरानि जे ककनो बुजि अंगै तंमनि स्राय स्राय हाक्तनि मंत्री बखरक मियानि सालो सायखनारिखा हिरानि मीनिंग तामो भ्रष्टाचार की गाड़ी
रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो सरकार यहां थी उसमें त्रिपुरा के विकास का न विजन था और न ही उसकी नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। इस स्थिति को बदलने के लिए ही मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा, HIRA। H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवेज और A से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। बिसि बुरुम ना हाइकनो ताकलाय बिसि ओ पलाय जंगनाय बिजाब तेर हाइकबो बय मेला ओ बय मेला हाइकबो ओ बिजाब तेर बिसि बुरुम न हास्ते हापांनि बखाक्तै फालाय जागो जिने हास्तेव हाइकब जिने राजा खरागलिबो अबनो ओ बिजाब तेर गोबां मा हास्तेनि लुकुरक न गोबां मा फातर हास्तेनि लुकुरबो फायै बिजाब पाइ फायो ते अबनो कारेबो दाल बिदाल चामुं रबो मानथगो ओ बिजाब तेर स्पेशली बेलायनो बेलायखाय रांकिसा को बायबो बयरक पायै मानो हाइकब बिजाब रक पायै मानो जे हास्ते हापानि बखाक्तै जे लवाय जिजाक ओ बिजाब तेरो और साथाय क्लयो 30% से पनो डिस्काउंट माननाय जे बिजाब तेरो अब हाइनुनि साका बेलाय बयसि क्रंग नंद कुमार देबवर्मा हाक्तनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी नि दाकी माबाय 3 जनवरी सिमी जत हास्तेव जत जत थायनो जे सलाय जागै तंगो जे कोरोना नि वैक्सीन रजागै तंग मानो नगै अब हाइख्लाइनो जुदा जुदा हास्ते जुदा जुदा अब हाइरगबो रिजागै तंगो जुदा जुदा बखास्तेवबो अमर सिबानि सिमी अमर सिबार जरा वैक्सीन रजागै तंगो अब हास्तिनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव सागबाय थां गोबांमा जुदा जुदा पुसबो सागलायके सागबाय थांनि जे पुस रगो गोबांमा हास्ते हायगा गोबांमा अब जे ओमिक्रन मुंगै जे भाइरास बारि वइ तंगमानि जे कताल नुगजागै तंगमानि सालब्रुम न जुदा जुदा थायो अबनो कितिंग बेलायनो वाना लायजाक हास्तिनि गोबांमा लोकरक अब हाइख्लायनो ताबुक नुगजागै तंगो जे अमर सिबानि सिमी अमर जि 4 जरानि रगनो जे वैक्सीन रिजागै मानो कोरोनानि मियानि सालो हाक्तनि मंत्री बखरक सागबाय थां पुइला बो रेली वो हाइकबा पान्दाव ककनारंना सकां ककबोरो बाय कक साका अब पुइला न बनो रिसाबाय सिनि जे सिरिसितनि जे सिनि हुकुम मुकुम जे सिनि जाक सिनि रिसानो बनो बरम रेउ याफार जाका अब निमा बेलेनो खातंग लायजाक तामनि हिमा अब काइसा सिनि हाक्तरनि मंत्री प्राइम मिनिस्टर न चिं सिनि मुं जे रिसारनो जों बिनि बना बरम रेउ मानखा अब बाय बेलेसिलानो जत लुकुरंग न बेलेनो खादम दम हाइकबा खातन थलायजाक बिनि बांग्राओ ओरिसाना मारे ओइते बो सागबाय थांबो ककब्रक बाय जत हास्तिनि तिप्रासार लुकुरक न ककसारखा बा बिसि गतालनि उसिस खायका जतनो खुनमुखा जतनो बिसि कोतालानि खा कहां म्याफरो साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा को मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से आज 3 उपहार मिल रहे हैं। पहला उपहार कनेक्टिविटी का, दूसरा उपहार मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूलों का और तीसरा उपहार त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का।
Miani salo haktoni Menteri Bokrok no lamsongmani yagulo hastini MP ich Triprani MP Rebudi Tripura bo sakbai thang koknar thani saka je lai thangnai haikab sini sirtini hukum kubai sini lai bungabe kerengjak sini Maharaja Bir Bikram je bini imang kebangma hastino hamgrai tubunani hastino kusungni selai tebo kusugutelangai development no imang nugrang marok je tabuk Bharatiya Janata Party haikab Narendra Modi haktoni Menteri Bokrok bo supungoi tongo hnoi bo tebo saka Maharaja Bir Bikram mungkha sini jottoni se khachuksa sini paithakni raja hinimano haikab sini paithakni bubagra hinai mano bongkha sini hasteno bini imang ketal nuglangnai sini hasteno kaisa srai khlaiei mungsa walai kaija krei kebong mung krei khlaiei bo imang nuglang phia paithago bo bini omor soksuya baino bo osungsa naitok sungsa no yakrei mathangka obai hinei kongdarang tharing saka East Triprani MP Rebudi Tripura আমাদের স্বপ্ন ছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটা বিমানবন্দর হোক যেটা আন্তর্জাতিক মানের হবে আমাদের স্বর্গীয় মহারাজা বীর বিক্রম উনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন ওনার দেওয়া জমিতে যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হচ্ছে সেটা এই রাজ্য থেকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন কোণায় বিভিন্ন দেশে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যাত্রীরা এখানে অবতরণ করবে এখান থেকে যাবে মহারাজার স্বপ্ন আজকে সার্থক হতে চলেছে আর এটাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য আমি পুরো ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি Miani salo haktor Menteri Bokrok Phaimani salo Tiprasa Hamkraini Menteri Mebar Kumar Jomatia Bokognar Thani Saka je lai thangnai yaksi hapang haikaba Congress hapang tongpuru jorarogo mungsa Tiprasa ni bagai hamkrai tubuya nei phia haktoni Menteri Bokrok Narendra Modi ingkha jottoni bagai thancha wanchungnai haikab jottoni bagai kaisa imang katal nungnai sabka sat sabka bikas nei sabka bikwa biswas nei obnoti hinino Saka Tiprasa Hamkraini Menteri Mebar Kumar Jomatia botebo Saka belai khatongo chini Maharaja Bir Bikram no belai khatungoi am haike bini mungrong no ruksawoi tini sini mungoi kaisa international airport sanamboi rijak mani obno karibo bini asaima salo hastini jotto bahai officially samung tangnai rokno suti haike bo leave ni rimani bagai belai no khatung jagai kok Saka chirikhogoi Tiprasa Hamkraini Menteri Mebar Kumar Jomatia তিনি কাছে তিনি ইতিহাস তিনি গর্ব ইতিহাস তিনি সবচেয়ে রাজা কাহাম তিনি মহারাজ বীর বিক্রম কিছু মানিক বাহাদুর যে সময় কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তিনি মহারাজানো বড় নাইস লাগো নিন্দা খাইগো রেসপেক্ট রিয়া একমাত্র মোদিজি ফাইগই তিনি গর্ব ইতিহাস মহারাজ বীর বিক্রম কিছু মানিক বাহাদুর নি হা জাগানো বনিবমুক্তি তিনি কোতাল এয়ারপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বলতেন স্লাইব রেখা Tini sukjortei salsani analysis amsuk jorotino tebo sungbai baksa salbrumno tabuk nugui manai norok horni 9ta tamani jorao haikabo damsuku tamani jorao daily sini hastewo je goti ui thangmani je hastewo kwbangma juda juda bukhaste juda juda bisingo bohai pati ui thangmarokno chini daily analysis haikabo chini salsani analysis sonorok sungbai baksa kurungui tongni salbrumno soya krai hambai horkam